Grabe ha. Can you imagine? Of all the places, talaga, of all the timing in the whole world, this is my friend. Isabel Duterte gang. Pretty kay gang, actually. Kamugi yung family, no? Grabe yung, even Kitty. Grabe mag pretty. Yung guys lang, grabe ka. Flawless kay mo gang, I swear. Lagi ito noon. Isabel, pwede ka mag-hi sa ila. Hi lang. Hello! Good evening. Evening naman, no? Afternoon na ata dito. Hello sa tanan na sa live karon. Thank you, Ganga. Pero go po ang turnout sa event. It was successful naman. But, mo lagi na siya, pag na-event, you need to drink, and then pag mag-drink ka, so, yeah. Mahubog. Hindi na pag gusto mo paano. Nahubog na po na. Bye, ma'am. Si Sir, ay. Kamu si Sir. Sir, thank you, Sir. Sir, Congressman Omar, hello po. Hello po, sir. Kumusta? Okay lang, Okay pa, may. Wala po lagi na mo, basta tayo magkasunod. Schedule. Yes. Wala po. Sir, amping mo dire, sir. Thank you, ma'am. Ako, salamat. Okay na, sir. Bye-bye. Butan kayo sila.